दो पेज होता है खेलने का। खान साहब का क्या मंशूर है कि हम अपने कौम को उजागर करें अपने हुकूक के लिए, आप अपने फ़राइज़। आप लोगों को पता है कि भुट्टो वो एक लीडर था, पर उसके दौर में इंतशार था। क्या था? खान साहब इस दौर का अजीम लीडर है, इसके दौर में इंतशार क्यों नहीं है? 126 दिन धरना देना, इंतशार ना होना, सही बात है। वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है, भुट्टो के दौर में सिर्फ और सिर्फ हुकूक की बात हो रही थी। किस चीज़ की? मेरे हुकूक की पामाली है, हुकूक छीनो। खान साहब के दौर में क्या है? खान साहब क्या कह रहे? नहीं, हुकूक प्लस फराइज। हुकूक तो मांग रहे हैं, आपकी भी कुछ फराइज हैं, क्या आप वो अदा कर रहे हैं? तो उसमें इंसान थोड़ा सा धीमा हो जाता है, तो यार मैं क्या कर रहा हूँ। मेन पॉइंट है ये, ठीक है ना? मेन पॉइंट है। इस दौर में जिस तरह मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, उस पे मैंने ये फार्मूला चुना है कि उस टाइम सिर्फ हुकूक था। इस दौर में हुकूक प्लस फराइज। फराइज में क्या थे? मैं कहता हूँ मेरे हुकूक पामाल हो रहे हैं। मेरा फराइज क्या है? मैं अबू धाबी से निकला, किस टाइम से दरमियान में मुझे 1 घंटा टाइम मिला, मैं और लंच में दुबई में कुछ डेरों पे चला अपने एरिया की वोट कैश करने के लिए। ये मेरे हुकूक का फराइज है। इधर आना, आप लोगों के साथ मिलना, ये मेरे फराइज में है। हुकूक क्या है? उस हुकूक के लिए हम बेस बना रहे हैं 18 इलेक्शन के लिए। बेस किस तरह बनेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिल लगन से, बगैर किसी ओहदों से, बगैर किसी लालच से, ये बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंटों के प्रोग्रामों से नहीं, इस तरह जमीन पे बैठ के हम वोट इकट्ठा करें, 18 के लिए वोट बनाएं, ताकि हम लोग हमें कहते हैं कि 2018 में ये लोग बाहर निकल जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद क्या है, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि आखिरी गैंग तक लड़ना, और हमारी यकीन क्या है कि हम इंशाल्लाह जिस तरह की बिकी स्वीप किया था, हम आल पाकिस्तान स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। किस बुनियाद पे? हम नए जवानों को प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी से बात हो गई, इसमें थोड़ा सा सियासी शऊर है, इसको पॉलिश करना किसकी ड्यूटी है? फिर जब ये पॉलिश हो गए, समझदार हो गए, इसकी फिर क्या ड्यूटी है? इसको पॉलिश करना, आगे लेके आना। मैं अगर बनफ से नफीस कोई सदर बन गया ना, तो मैं अपनी सदारत चाटूंगा जब तक खान साहब वज़ीर आज़म नहीं आएगा। हम चाटेंगे सदारत? नहीं। हमारा मिशन क्या है? खान साहब को वज़ीर आज़म लेके आना। जब वो वज़ीर आज़म लेके आए, अपने मंशूर के तहत जो वो कह रहा है, इंसाफ, मेरिट और खुशहाली, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह हम तो छोड़ हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी। उस फॉर्मूले पे अगर हम चले तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो 18 इलेक्शन के बाद अगर हम हारे भी तो नून और पीपीपी के जैसे बस सिर्फ 3 पीस सूट पहने और अपने साथ लिखे सदर औरंगजेब जनरल खेली, चाटते रहो सदर, स्वाद दाल दे चाटते रहो। तो कोशिश करें कि जितनी भी नए बन जाते, जिस तरह हम बहुत, मैं बहसीत मैं खुद खुश हूँ कि नए बंदों में दिलशाद जैसा भाई मिला भी, और असद शाह मिला, वो तारिक भाई मिला नए बंदों में। वजह क्या है? इनकी जो सियासी शऊर है उससे पहले पुराने बंदों में सीनियर जो है ना, ये हमें किधर से मिला? रसूल खेमा से, ठीक है, इसके थ्रू हमें ये मिला। ये एक जंजीरी अमल होता है। तो जब ये सीनियर आप जैसे नए लोग आते हैं, उनको प्रमोट करना किसकी ड्यूटी है? इन्होंने भी ये तक इसको पता भी नहीं था कि इधर कोई तंजीम है या नहीं। 2 साइकिल इसने पीटीआई की कलर करी हुई, इसी तरह था 2 साइकिल कलर की हुई थी, और बस साइकिल पे प्रचार कर रहा था। वो मुल्किन में या रसूखेमा में हमारे लिए एक प्रोग्राम था, मैंने स्पीच की। स्पीच में उधर एक सिंगर बैठा था, उसने बोला कि इसने स्पीच करने के बाद मैं खान साहब का गाना गाना, उसने गाना गाया। उस गाने में ये उठा और ये
خان صاحب کے نام لے رہا تھا تو اس پہ اتنا عاشق تھا کہ یہ جوم اٹھا. تو اللہ نے ادنا سا سوچ رہا کہ میں نے سوچا چلا بندہ ہے کون اتنا یہ لو کا ہے. میں نے ایک دوسرے سے پوچھا اس کا ایڈریس سب کچھ دیا. رات و رات ہم نے واپس جانا تھا, ہم آ گئے اس کے ساتھ ادھر رات گزاری اور جو ناشتے کی تصویر میں سینڈ کرتا ہوں نا وہ اسی رات گھر کا ادھر سے طارق ہم اس کے روم میں گئے, اس سے ملاقات ہو گئی. کبھی بھی میں بول کے ہم خوش نصیب ہیں کس طرح لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اسی فارمولے پہ چلو. دو ڈیوٹی کیا ہے, ادھر پارٹی کو وسیع اور منظم بنانا پلس اپنے ایریا کے ووٹ بینک جو ہے وہ بنانا. اپنے لیے وہ کس طریقے سے آپ ابتباد سے تعلق رکھتے ہیں اپنے ابتباد کا ایک ویسے اس میں سارے ابتبادی ڈالو سارے بریٹانی سے تعلق سارے کڑک پر ڈالو. اس میں کوشش کریں اپنے ایریا کے ایم این اے اس کو بھی ڈالو. یہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہے مثلا مسائل حل کرنے کی, اس میں ڈسکس کرو گے. اگر وہ اس میں بات نہ بھی کرے نا سنتا ضرور ہوگا. بالکل وہ پھر آپ کی ایریا میں آپ لوگوں کے ساتھ جب ملتے بھی ہے نا کسی جنازے میں یا شادی میں وہ ڈر کے ملے گا کہ یہ لوگ میرے لیے کیا سوچتے ہیں. تو اس بنیاد پہ اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ اتنی دور نہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کا چولہا شیروانی پہن کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. کیونکہ میرے 3 خواب ہیں, ایک افغان مہاجرین کو واپس جانا اپنا ملک صاف, دوسرا کوہاٹ ٹنل بننا اور تیسرا خان صاحب کو وزیر اعظم. تو اس میں ٹنل بن گئے, افغان مہاجرین کی واپس جاری ہے. خان صاحب کی بھی دوران 2018 الیکشن میں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم زندہ و سلامت ہیں اور پیار محبت سے یہ چیز ہم دیکھیں. ہاں کچھ کالی بیڑیاں ہمارے اور وہ سب کو پتہ ہے. اس کو آپ لوگ فرسٹ میں کال ہے کہ کبھی جب سردیوں میں وہ اثر کے وقت کبھی جاتے ہیں نا وہ قافلے کاروان جیسے نیچے سے کتے بھونکتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے دیکھے ایک کوا نیچے آیا کیوں بھونکتے نہیں, وہ اپنی منزل کے لیے روانہ ہو رہا ہے. ادھر جتنی بھی کالی بیڑیاں ہیں آپ لوگوں کے خلاف کچھ بھی بولے آپ لوگ کچھ نہ بولیں, کیونکہ ان کا یہی مشن ہے کہ یہ خان صاحب کی جو کام ہے اس کو ادھورا کرنا. ہم اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ یہی کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور خصوصاً اوورسیز کا اہم کردار ہے. جس طرح سب کو پتہ ہے کہ تقریباً کچھ کم و بیش 14 لاکھ پاکستانی ہیں. اگر ادھر ہم 50,000 نہیں 5,000 پاکستانی کو بھی کنوینس کرے نا تو ہر گھر میں کم سے کم 3-4 ووٹ ہوں گے. تو ہر بندہ اپنے ایریا کے 10,000 ووٹ بھی کیش کرے نا تو یہ سمجھو کہ ہم نے اپنے پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ فرائض ادا کیا.